Ayon pa ang ganban, bawal sab ang sugal og kusog nga musika sama sa videoke o karaoke. Hugot karon ang pasidaan sa Davao City Police Office ngadto sa mga residente nga dili gyud magkumpiyansa kung moadto man sa sementeryo kinahanglan naay mahibilin sa mga balay. Ako lang nga ginahangyo nga kung pwede, dili na to ibilin ang atong balay nga walay tao. Mag-surprise mo yung grubingon niya. Kasi makakuan ta. Makasakop ta. Tungod sa hugot nga pagbantay, kampante kayo sa ilang seguridad ang mga Davaoenyo, sama sa mag-asawang descendant ka sila Revalo o Emelita Madum. Labi na nga nakita mismo nila si Senior Superintendent Rene Aspera nga nangunay pag-roving sa mga sementeryo sa Davao City. Karon na po nahitabo nga nagbisita mi sa pag-ulihan na mo karon. Ano? Ano ka na anak? Kaya matanaw man gud ni dito po mga balita. So sa mga tanods pa lang, sa polis pa lang na pinagbabawal